Galitu on the mix. Assalamu alaikum jugumate ayo bisimila ameriki assalamu alaikum jugumate jengwa bisimila ameriki anga fola bichete anga fola bebi nyana mini ya bebi piangi nyana mini cheni mi pia mote sirani nye sigida club e fagela mademi senu be dorogunta kumabanu be sezimi ya musumanu be chaga yake kote bola pentala dokoro matige obipani Ibanini dokoro matige chobi banini chatoro gufleni kujuba doro gutala temini mise imaye asala bunani do bebe suro nyonte gansani obe yala ni sisi e choga mani bebe doro guta kilega fe ube pute isi ukoro fodoro chobi banini Ibanini dokoro matige chobi banini anga sigida club e fakela ubena tambe alakula kilega fe ube misirila je shufela fe ube barsofa kote la fenda la dokoro matige chobi banini Ibanini dokoro matige chobi banini Madule Saudi Chamiliete mobiliete mesegati kelego Ameriki mesegati kelego Jamaiki Jangivi yere Colombia segati manume chata kiambe boisson biambe ligerimi kote la fenda la ankoro fodoro chambi banini Ibanini dokoro matige chobi banini Awa miliye kelego kiyamatara miliye kelego malzelda ni dona kono ti bocho wodo kelego manu yukanto mango sumana gosi e gojuye ko fari fleni fenjugude oni ba mi ga fali te ba wa be doni fane ga mo yaga ja bo fari fleni fenjuguba ni aye fensumaledo mani ami fenfuna mamba sole itide yikanto mango manu ba feni ko kai Walenza do de musokoro metiro la ube walita bishi fama de ube glasi kono fata de ube tieni na filimu de be bakar che kono mo bena ka onye na ninge bakala bambu ye buruye kala bambu ye konyuma nge bari kono cha tilenyu kojuba no chikerebe kala bambu ni be kala baite kono chai era so ferebe chigoroni manu te plakela joma ya flote chigoroni Gani pete chambi baneli. Mali mbe la tiabu ayo wana foite kama kokono. Uyene kanote kujuye. Ubesanga fali ala. Ale, amour mondial. Jamiliete mobiliete mesegati kelego Ameriki wasegati kelego Ameriki. Ni jama dramba popopo. Manume chata kiambe boisson biambe ligerimi kote la fenda akoro de chami banja patesila ibate ni be koroma banja patesila nchiwara mi fleni jugoroni utesira nyedo kasa wuluke almafle wanya nege dagano lai ni bolwe jugoroni utesira li mautu lefuni ni ngani tiende segati bido sigakala Amour mondial. Amour mondial. Salamani. Allez. Vlado yɛrɛ de kamalenkɛnɛw ye aw bonsoir mandenkaw aw ni su manden princesse yɛrɛ nana nin ye n bɔtɔ ye pɔn jukɔrɔ n cɛ fɛ yen donc n tɛmɛtɔ n bɛ n sigi n bɛ ala ta d'aw ma yan nɔ a kuma tɛ gɛlɛya donc aw bɛɛ bonsoir sanfɛ fo duguma n ka foli bɛ abonnew bɛɛ ye fɛn fɛn bɛ lini ka nin heure in na aw ka foli kumaba bɛ yan ka bɔ manden princesse yɛrɛ da n'o ye Malika ka finman yɛrɛ aw ka foli kumaba bɛ yan le lynx la force invisible la mère de Dieu, l'enfant de la rue, Furfurutigi, a kalaman batigi, le fantôme, le roi du Facebook,
Ayi non malika kuma teke kanu kuma mancha kanu kuma te chala ay kanu mana mi faka jengo no ma dufa iga foli kuma ba babi anga biga ko nyam sere yoro kata fo ponji koro o mana boy le cerval iga foli bi ano fitini yere le jeune premier de sa génération, le phénomène de sa génération. Demsen ni haklisigi, demsen ni basigi, ika foli yere bien no malika fitini yere ko be ko klesa aminyoron boulot. O mana boy non H chrono patron RAS 24 ko be ko kle foli kuma ba kuma LH Chico iga foli kuma ba babi ano o mana ba ambe gele mami yere la jemanga malika ka jema mami yere iga foli kuma ba babi ano o mana be tata Nefertiti bishina o fana tabi ambe sroka kuma vocal le bi tante ide tata Nefertiti iga foli yere be ano tata Aja iga foli kuma ba babi ano o mana bo embe gere yere o belambulu be fou parce que kuma folen koroto e dala magaye kama le millionnaire fo États-Unis ga foli yere bien non ani dokoni la reine de la sap ga foli yere bien non iba beaucoup yere ga foli yere bien tonton Ivan iga foli kuma ba bien fo Espagne ka obe fo itola tat e grand sœur Adiza grand sœur de beauté ga foli yere bien non attends Daniel yere soldat danger Daniel ika foli kuma ba yere bien non Baba Cabral yere ka foli bien Baba Cabral fitini yere ka foli bien non le roi massacre yere ika foli kuma ba bien non ndengo flag we fana ka foli bien non Italie no ya dumbia ika foli kuma ba bien non Bamako o bua fani aka foli kuma ba bien non grand sœur fana ka foli bien Rose yere Rose dribe yere ça iga foli kuma ba bien no grand sœur de beauté teint naturel à danedo iga foli bien fo États-Unis tonton Kabanogo yere iga foli kuma ba bien malika ka princesse da Jobala yere iga foli kuma ba bien no ani atoro fala je papisi yere iga foli kuma ba bien no donc yere be ga foli bien sans faire fou duguma fait Abbas Jire yere fo Bamako iga foli kuma ba bien ne yere ga ni Abbas Jire iga foli kuma ba bien no donc yere be ga foli bien no Gloris Fatoucha Cheikh Nunu ani Arnold Nunu au bega foli yere bien non nga foli be nga abonné be sans faire fou duguma donc sans trop plus tarder bi vocal jeu de be non donc ni vocal jeu libe kuma ou te se ka janya parce que malika ka fima na le vocal jeu ne te vocal tike al ni vocal tike nya tike ka bla rom na mi kla ka tainga continuer mais te vocal tike pour que ka o kungulo embrouiller ba to ko kuma be la me ka bampeu après malika ka fima re akilna mi abe soro ko di vocal ko la drani kunja dani de Paris awode fe jiendara kanu ne kama jiembe wudi kanu de fana kama mo mi kadi ebo ka kanu kele la mi kadi ne malika ka fima fana ne fana be ninga mo ka kanu kele la surtout ne ninga mo be eni chieche dramani kunja dani de Paris nyengo asidi besengoni ayame nyogona forum na kuma inta kuma imbede be sala wa kuma jugu foni kalabanchiya ni hene bono no tante mo shibulu ano donc ko be ko kala mi nyogon bulu kunu yipa katado Carrefour do kono katigi jo Carrefour kono la maliga family mogo kasaw boko ayno kasaw tige parfum be ano nimbe ano non c'est que tu as montré Geneva Jean de Paris ko la vérifier o te parfum abe fo ma de ko déodorant donc mena ni yoroni finyena moi je vais t'éduquer sur ce chemin là il y a parfum il y a déodorant bamanangala ou kasani tigalandro ki kasani tiga vite fait là pendant quelques heures nyona nunu ou 24 heures non mais parfum o de soumadi ala o beto mo fedi malika family fara malika kan on be do par grand boutique ou de kono parfum on be borom na on be do ne mais en teta déodorant filmé kan no ira mo la ku ka tout kasatike mais déodorant chalemba €2 50 comment lo be de fladima €50 ou de fladima comment la be bla promo là parce que ni fait ni be promo là 600 de toutes les façons ta do promo bitiki do on est pas sur do de achi sinon drani kunjamba ka saki minta ka gloire kelela ka yala ka tashi mo fe pati ta kono tulu ta kono parfum ta kono malega ka fima ni côté ne nyede yayi nete ganotike bo itara ka ti jo Carrefour kono ki be rom yayi na o kasatike
Gileni mi kumbala. Gileni mi kumbala. Mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ la ka gileni to la n'a b'ale yɛrɛ minɛ a b'a dɔn ko Malika ka finma mina kuma min fɔ ko tiɲɛ don kasa dɔ bɛ ni gilet in fɛ kasa dɔ bɛ ni gilet in fɛ hali a tɛ bakɔrɔni fɛ Malika ka finma ko k'a tɛ bɔ ko la ne delila k'a ka ni gileni ta k'a dan kan na ka jigin dɔrɔn ani ala cɛ parce que a tɛ mɔgɔ si ka page suit ka tɛmɛ Malika ka finma kan ko Jɛnɛba Jan tɛ mɔgɔ jaabi kuma bɛɛ a bɛ Malika ka finma ni ne kuma min kɛ k'a frappe a bɛ taa sigi ka segin o kuma kelen de kan k'o lasegin Malika famille mɔgɔw ma ne tɛ ne lamɛn e bɛ jɔn na mais i tɛ mɔgɔ yɛrɛ lamɛn ka tɛmɛ ne kan dara ni kunjan dani ne pari ani ne delila ka jigin ɲɔgɔn fɛ ka taa retraite kɛ ɲɔgɔn fɛ ko bɛɛ ye ko kelen ye an tɛ don retraite la parce que ne n'a ka film tɔ de don min na k'o ɲɛfɔ ne y'a ka ni gileni ta k'a dan kan na gilet kelen b'a la dɛ an ɲɛ bɛ jacket fɛgɛmani dɔ kun b'a la a la yen kasa mais a gilet kasa ne nana k'an ko ka dɛsɛ ka parfum fiyɛ fɛn in suma ma ne bila ne ma nimisa ko la k'a bɔ ɔrɔ siniziti bɛ ne la ne y'a don su bɛɛ ban tiso la ne yɛrɛ ka muso ko ne ma k'i y'an tɔɔrɔ ko n ye kangari da i ye ka dɛsɛ tellement que fini kasa ma ne bila kasa dɔ b'o kɔ yanni e ka jɔrɔ Malika famille mɔgɔw ka kasa la ne y'i kasatigɛlanw f'i ɲɛna n ye nemurukumunuw f'i ye k'i kamakɔrɔla jɔsi o la k'o nettoyer ka ɲɛ doroki kasama min filɛ n'i bolo tellement que odeur bɛ nin na i ka kan ka nin fili ɲamali la bani odeur bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ de à 200 km à l'heure. Et puis, pour ton information, ce sont des déodorants, ce n'est pas des parfums. Malika famille tchèbe, en gros bonne bobe, un déodorant. N'a déodorant, t'as un donné kamara, déodorant, don kana, ka parfum, y'en a ma fiara. Ou de souma be yoro bemine. Parfum be déodorant, be tra mi ron, en classique à boum. Ante ta kam ta déodorant, c'est égal doki ka déodorant ça, non. A beta ka be moko gauche, ou be gauche les rekanimi. Nous nous yokobaye en français. O kuma la kobe kokili. Comme il dernier kunjan, Jɛnɛba Jan de Paris. A koko vocalisé de kadai. Dongo, depuis 2018, tant Nefertiti ka vocalou. Depuis 2016-2017, ou ka groupe d'eau chira. Ore kun vocal d'eau yeni. Me klara na nou ka gynécologue fana ka vocal e bitante. Mais alinte do tata Nefertiti ka vocal bela parce que mena na e donne parce que vocalou be transférer la ne fana ma. Mais sera du ka gynécologue fana ka vocalou la. Ko be ko kelen a te chauffer Malika famille dala an te pressé an jate tigɛ wa an te la chauffer an bena don de parce que an cɛ an de o de la ko pressé ko jugu bena ni sara jugu cɛ donc i b'i ka ko ta tranquille la on ɲɛ tɛ manden princesse la an ka ko foyi tɛ pressé a foyi karabalen tɛ donc n'an ye ko kɛ o de bɛ bɛn an na ko bɛɛ ye ko kelen a dan de don donc n'an na tata jɔn de b'a fɔ ko musow bɛ groupe kɔnɔ ko bɛɛ tɛ kuma muso aw minnu bɛ aw kelen do ka yɔrɔ bɛɛ fa aw jɔn b'a fɔ k'an bɛ groupe kɔnɔ ko bɛɛ tɛ kuma muso jɔn b'a fɔ ko ni muso baro daminɛna k'i tɛ n'i sigi k'a fɔ ko ne kɔni nin cɛ suguya ka di ne ye nin cɛ suguya man di ne ye bɛɛ b'olu kuma ninnu fɔ groupe kɔnɔ ni groupe kuma jɛra kuma la kumaw bɛ fɔ min ka jugu ni nin bɛɛ n ko ne tun b'ale ka groupe kɔnɔ kuma tun bɛ fɔ ale ka groupe VIP kɔnɔ ale ka groupe kɔnɔ mais tellement que temps tun tɛ ne bolo ne tun tɛ n sigɛra hali k'a kuma dɔw lamɛn hali sini olu vocal dɔw bɛ yen mais pour que kana taa baga mɔgɔ dɔw ma parce que de toutes les façons groupe kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ma fɛn fosi kɛ n'i ko k'i b'olu ka vocal jouer i bɛna baga olu ma o de kama ne tɛ taa baga mɔgɔ innocent ma mais ni fɛn fɛn y'i pan k'i fila la n b'i ta k'i don a la hali a ko tɛ gɛlɛya ko bɛɛ ye ko kelen donc an bɛ ɲɔgɔn bolo tata Nefertiti ko vocal ninnu a bɛ vocal tigɛ parce que jamais a tɛ vocal to vocal ka jouer ka ban a bɛ vocal tigɛ a bɛ don vocal kuma kɔnɔna la nin y'a sɔrɔ nin de b'a bolo nin de b'a bolo n bɛ tata ka vocal kelen dɔrɔn k'a la ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'u ka gynécologue ye parce que tante o i man ka guide to yen aw ka guide mɔgɔ lankolon ɲamɔgɔden chef an t'a to la mɔgɔ si ye an b'o ka ɲamadenya an ka segu bamanankan yɛrɛ la a ɲamadenya yira a la yan bɛɛ ɲɛna parce que bamakɔdenya tɛna se ka k'anw dala yan ba taaradenya ye i ni min ka kan an b'o d'i ma sese la an bɛ tɛmɛ et puis en plus mɔgɔ dɔw donna u ko ko n ye nɛni kɛ ne ma nɛni kɛ dɛ ɲamaden bamanankan de n'i y'a digitɔ ye mɔgɔ min na dɔrɔn c'est que kuma min bɛ ka f'i ye tiɲɛ de don n'o tɛ kuma jugu t'o ye wa nɛni tɛ fana ne tɛ n sigi n ka page kan ko n bɛ mɔgɔ ba nɛni mais u bɛ taa ka taa anw ka guide ba nɛni u ka page kan k'anw ka guide fa nɛni u ka page kan mais u ni min ka kan Malika ka finman de b'a d'u ma sese la bamanankan na ko bɛɛ ye ko kelen kuma fɔli tiɲɛ bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ mais n'a tigi y'i nɛni o tɛ kelen ye wa fana n'i y'a ta nɛni de fana i ka ko de b'i yɛrɛ bolo parce que n ye tiɲɛ de fɔ ɲamaden tɔgɔ foyi t'o la bamanana ɲamaden kɔ ɔ wa jije ɲamaden n b'a yira o la k'a d'aw ma sese la ko bɛɛ ye ko kelen tata Nefertiti ka vocal fɔlɔ filɛ u bɛ vocal minnu jouer ka vocaliw k'u sago ye u tɛ vocal jouer la to yen a tigi k'a ka kuma fɔ k'a ban non jamais tata Nefertiti ye mɔgɔ dɔ ye kulonkɛ ka d'a ye
baro ka da ye ka don groupe kɔnɔ ka groupe la chauffer ka groupe la denw bila kuma ni nisɔndiya la o ka di Tata Nefertiti ye mais ani ye mɔgɔ langolo ou mɔgɔ langoloyaw ka di ye o n'olu tɛ kelen ye depuis ala ye diɲɛ da an bɛ baro la muso dɔw b'a ko cɛkɔrɔbaw de ka d'u ye parce que u bɛ lafiya yen de dɔ fana bɛ yen nɔ musokɔrɔba denmisɛnninw de ka d'u ye dɔ bɛ yen nɔ mɔgɔ camancɛla mɔgɔw de ka d'u ye mais an t'o kuma la nɔ groupe kɔnɔna la o barow bɛɛ bɛ kɛ n'aw bɛ taa k'i b'o ta k'i b'o kɛ kuma jugu ye k'i bɛ taa mɔgɔw gosi o la e yɛrɛ ɲɔgɔnna musokɔrɔba jɛnɛyakɛla bɛ yan danni de pari e ɲɔgɔnna musokɔrɔba jɛnɛyakɛla bɛ faransi kɔnɔna la non o tɛ yen donc aw tɛ na k'aw bɛ mɔgɔw kulokɔrɔla tɔɔrɔ n'u bɛ k'u ka vie k'o kɛ la k'aw bɛ mɔgɔw ni tɔɔrɔ la o tɛ passé yan a ye Tata Nefertiti ka vocal fɔlɔ lamɛn a bɛ to ka vocal minnu tigɛ Malika ka finman tɛ vocal tigɛ ne b'a bɛɛ de jouer mandekaw ani su mandekaw ka taa sanfɛ fɔ duguma a y'a kɛ to ka taa sanfɛ fɔ duguma ko bi baro ni wa banana ti ayi a dan de ni ye wallahi dɛ a banna dɛ n ko ne terimuso dɔ bɛ yen nɔ a furula cɛkɔrɔba ka kɔɲɔmuso de don bari cɛkɔrɔba ka kɔɲɔmuso de don wallahi cɛkɔrɔba in kɛlen bɛ k'a gâté koyi wallahi cɛkɔrɔba in kɛlen bɛ k'a gâté dɛ a y'a kɛ to vocaliw ka ca de a bɛ to ka sauter wa in kɛlen bɛ k'a gâté dɛ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ a bɛ course kɛ ale de bɛ denmisɛnninw ladon yɔrɔ faransi vi ma nɔgɔn faransi vi ka gɛlɛn kojugu banana ti faransi sigi ma nɔgɔn dɛ wallahi a banna dɛ ne y'o de fɔ n cɛ ɲɛna n ko ne kɔni ne bɛ furu nin sen na ayi foyer cɛkɔrɔba minnu bɛ foyer la dɛ awɔ n'u sera retraite ye ka ban wa a banna n bɛ taa n furu sɔrɔ dɔ ma dɔrɔn k'an yɛrɛ lafiya awɔ surtout mɔgɔ minnu mana se retraite ma a banna olu b'u ka warimugu cɛ ka k'u dɔrɔn ka taa Mali la bari u b'u ka warimugu cɛ ka k'u ka taa Mali la donc yanni ka taa Mali la i bɛ dɔ minɛ fɔlɔ i b'o dun fɔlɔ o tɛ kɔɲɔmuso ko ye wallahi tɛ banana ti i bɛ sama nunguru dɔn wa mɔgɔ ka sira bɛ cɛ ka cɛjuguya la bi i bɛ sama nunguru dɔn an fitinamaw tun b'a fɔ ko sama nunguru ko ni ko sama nunguru dɔrɔn k'a bɛ sin ka 2000 de ta k'o da nun kan ten ko o y'ale ka cɛɲa ye banna dɛ banana ti cɛmisɛnnin ninnu ka ko man ɲi cɛmisɛnninw ka ko man ne b'o fɔ n dɔgɔnin ninnu ɲɛna n ko a ye cɛmisɛnnin ninnu to yen a ye cɛmisɛnnin ninnu to yen dɛ n'aw furula cɛmisɛnninw ma a ɲɛji sumalen ka ca kojugu wallahi dɛ awɔ non cɛmisɛnninw non ne y'a f'u ɲɛna dɛ nka a ye furu cɛkɔrɔba furu de ka fisa a bɛ bugɔ ni fugulan ye u bɛ samara sɛngɛlen bɛ kɛ k'i bugɔ mais cɛmisɛnnin ninnu u b'i dafa woro samari la fu falaki fu taara n'i ye ne y'o de fɔ ko ni ne mana don min na dɔrɔn aw tɛ baro kɛ ni ne mana don min na dɔrɔn aw tɛ content parce que a b'a dɔn ko ne bɛna aw layɛlɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko ne mana na dɔrɔn baro de da donna dɛ wa j'ai raté ma vocation koyi banana ti ne tun bɛ se ka kɛ comédienne ye o se ka kɛ comédienne e b'a dɔn ne bɛ kuma kɔni ne tɛ oui bon ne degelen bɛ je suis libre quoi ne bɛ n ka kuma fɔ cogo min ye n diya i b'a dɔn ne tɛ fɛngɛ ninnu awɔ ka mɔgɔw layɛlɛ dɔrɔn an ka sokɔnɔmɔgɔw b'a dɔn ko ne bɛ mɔgɔw layɛlɛ awɔ kɛ ne ye vocal dɔ fɔlɔ ye vocal jouer ka nɔgɔn dɛ video man bɛɛ bɛ se vocal jouer la parce que a b'u arranger yɔrɔ min na o la kuma min y'olu da diya u b'o fɔ aw ɲɛna donc ala tigi bɛ ka kuma min fɔ i t'o kuma sensi mɛn dɛ mais kuma min bɛ ka bɔ an video kɛlaw da i b'o kuma de ta k'o kɛ tiɲɛ ye parce que hali n'a ye ne diya sisan ne bɛ se ka Tata Nefertiti ka nin interpréter en mal kɛ n'a sera cɛkɔrɔbaw yɔrɔ ma dɔrɔn ne b'a tigɛ k'an jɔ yen i m'a ye a bɛ k'a fɔ tantɔ ko foyer cɛkɔrɔbaw a kɛ tan a bɔ tan Tata Nefertiti b'o fɔli o ye duguwuliko de ye hali sini mɔgɔ dɔw bɛ jumɛn fɛ cɛkɔrɔba minnu bɛ foyer la o de ka di olu ye cɛkɔrɔba furu de ka di dɔw ye parce que u b'a fɔ k'u bɛ lafiya o de la groupe kɔnɔna la ni musow y'o nin fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o ye kojugu de ye i tantira mɔgɔ k'a f'i ma ko denmisɛnnin bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ a ka furu kɔnɔna la ni denmisɛnnin furu ye tɔɔrɔ de ye i ka taa furu cɛkɔrɔba ma i ka cɛkɔrɔba kanu ɲini i k'a kɛ i bɛ lafiya o la o ye kuma jugu de ye o tɛ kuma jugu ye o
an muso ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'a dɔn min bɛ bɛn min ma min ka plaisir o ye o y'a ye bɛɛ ni hakilina de don et puis groupe kɔnɔ kuma baro de don o bɛ se ka kɛ kojugu ye i b'o ta i bɛ n'o vocal jouer i b'a fɔ k'e taar'o ta cɛ dɔ de ka fɛn kɔnɔ ou bien e taar'o ta ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la mais ne b'aw ka DJ Arasta ka vocal jouer yan nɔ fɛn min ani muso min tun bɛ jɛnɛya la o yɛrɛ de b'a a kumakan enregistrer o la ne o de fɔ aw ɲɛna o ɲɔnɔ aw ka taa baga mɔgɔw ma k'aw bɛ mɔgɔw kɛ mɔgɔ lankolonw ye Tata Nefertiti ma bɔ fɔlɔ k'a ye yɔrɔ dɔ guide de ko mɔgɔw ka wuli ka na tugu a kɔ k'a bɛna musow ka ko dɔ ɲɛnabɔ Facebook in kan Tata Nefertiti ma bɔ k'o fɔ yan donc mɔgɔ si ka juru tɛ Tata Nefertiti la Tata Nefertiti tɛ Mali gouvernement baara la mɔgɔ si ka juru tɛ Tata Nefertiti la a ma bɔ ka gouvernement nɛni yan a ma bɔ ka mɔgɔ ba nɛni yan a ma bɔ ka mɔgɔ fa nɛni yan nɔ a ma bɔ fana k'a bɛna sigi Facebook in sanfɛ ko i bɛ k'a y'a don ta i bɛ k'a y'a bɔ ta ou bien a dara ninnu taara a dara ninnu sigira Tata Nefertiti m'o kɛ jɔn ka juru de bɛ Tata Nefertiti la ko kuma min y'a diya k'a tɛ se k'a sigi groupe kɔnɔ k'o fɔ ko barokɛ kuma min y'a diya k'a tɛ se k'o fɔ Tata Nefertiti bɛ se k'o fɔ mais aw ka gynécologue Arasta aw ka DJ Rasta aw ka jagoya révolutionnaire ne bɛna fɔ malien denw ɲɛna bi depuis ala ye Arasta ta k'a bila diɲɛ kɔnɔ a kɛra révolutionnaire min fo n'a kɛra révolutionnaire en musocologie révolutionnaire en musocologie yɔrɔ aw ka kan k'o kɔni dɔn parce que musocologie o ye bamanankan de talen ka cologie fara a kan gynécologue en musocologie fo ni Arasta kɛra o de sinon ne ma dɔn Arasta kɛra min ye diɲɛ kɔnɔ wa ne bɛ Arasta ka vocal jouer bi a bɔgɔden de bɛ yan dɛ parce que a daminɛlen de ye nin san an bɛ épisode bɔ ɛrɛbɛ o de fɔra o ɲɛna maaw ma kan dɛ diɲɛ bɛ wuli adamadenw tɛ kɛɲɛ wa an bɛ ta kana siɲɛ 70 mɔgɔw tɛ kɛ kelen wa mɔgɔw tɛ se ka kɛ kelen fo ka taa diɲɛ wuli aw ka DJ Rasta aw ka gynécologue le gynécologue de sa génération o ni anw ka malika tɛ se ka kɛ kelen ye fo ka diɲɛ wuli parce que an ko aw ma a ye na ni vocal ye vocal min na malika bɛ ka walimuso la convaincre ou bien vocal min na ni malika ka manamana ko sera walimuso ma a ye na n'a ye Facebook an bɛ vidéo bila a ye na ni vocal ye vocal min na ni malika bɛ ka wari de minɛ k'a dun ni aw y'a prévu sɔrɔ a ye na n'a prévu ani mɔgɔ min ka wari minɛ o ka na n'a prévu an bɛ bɔ an bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la blogu ɲamaden chef jamana wari tɛ a y'a dun parce que wari dir'u ma n ko IRD mɔgɔw ye wari d'u ma a y'a d'u ma n bɛ k'a dossier bɛɛ constitué de ka na n'a ye parce que ne tɛna n sigi yan ko n bɛ nkalon da n'i ma jɔn si la wa ni y'a fɔ n b'a fɔ avec preuve à l'appui n'aw ma da la mɔgɔ minnu y'a di a bɛ t'u ɲininka hɔrɔnya kɛnɛ kan u b'a fɔ ko awɔ ko malika ka finman ye kuma min fɔ révolutionnaire en musocologie a tɔgɔ yɛrɛ 2 3 t'a la révolutionnaire en musocologie awɔ Rasta Kakala Alasa Kirikra le gynécologue de sa génération aw bɛ na aw bɛ kuma lamɛn k'o bɛɛ ye ko kelen malika famille ta k'a da k'a bari mɔgɔ la ni min kɛra an b'o de fɔ vocal tɛ yan mɛ dan tɛ mɛn tigila ye aw bɛ nin lamɛn mais n mago bɛ malien muso bɛɛ la n mago bɛ musow bɛɛ la parce que diɲɛ kɔnɔ don o don ne bɛ kuma ne bɛ n base musow de kan ni diɲɛ fɛn fɛn ɲɛna a bɛ ɲɛ ni musow de ni diɲɛ ko tiɲɛna a bɛ tiɲɛ ni musow de fɛn min a bɛɛ da ka di cɛw la a jeninen o a yirannen o a mɔnen o a bɛɛ bɛ bɛn cɛw ma parce que ko bɛɛ ye ko kelen cɛw bolo mais fɛn min muso ka ko ye wagati na ko de n'i y'a mɛn i ɲi jɛlen don kuma min o de y'a gasaki kuma ye musoya la e tɛ se k'a fɔ k'i b'i tile kɛ k'i dɔgɔninw tile kɛ k'i kɔrɔ k'i tile kɛ k'i dɔgɔninw tile kɛ k'i denw tile kɛ k'i bi ni i mɔdenw ni i kulomasamaw tile kɛ o temps tɛ di muso si ma n'i y'i tile ta kɛ i bɛ taa i bɛ bɔ yen mais le gynécologue de sa génération révolutionnaire en musocologie cɛ min y'a to a ka révolution n'a ka musow dɔn aw bɛ na aw yɛrɛ de b'a kumakan lamɛn o mɛ dan ye mɛ tigila de ayi mais malika ka finman n b'ale ka vocal couper de parce que ni n ko n b'a bɛɛ jouer ka tila k'a jaabi n bɛ yɔrɔ dɔw n bɛ ɲinɛ yɔrɔ dɔw kɔ o de la n b'a lajɔ n y'a jɔyɔrɔ min na net n bɛ tila k'a ta yen yɔrɔ la ka continuer n'aw ye. Et puis c'est comme ça les choses. Seulement ni a kɛra ta o de don mais fɛn min ka taa nɔ ye. Clairement c'est clair et tout. Il faut diɲɛ fan bɛɛ i b'a fɔ i nana k'a expliquer j'ai tout fait. A fɔ a ye a kɛra ta bɔra ta tu dis bon comme a tɛ tan nɔ muso ale bɔn ka suma cɛ bɔn ka teli. Donc pour que ale e kana bɔ ni e sera ka bɔn joona ale ɲɛ e bɛ satisfait comme ça ale bɛna lɔri 2 minutes a bɛ bɔ a bɛ nɔgɔya. A y'aw jɔ bɛɛ segin nin yɔrɔ in kan aw k'a lamɛn ka ɲɛ yanni n ka taa yɔrɔ jan parce que malien ko filɛ n'i ko k'i b'a ɲɛfɔ i b'a ɲɛfɔ de ka nɔgɔ bɔ a la pepepewu n'i m'a ɲɛfɔ ka nɔgɔ bɔ a la kuma tɛ faamu n bɛ segin kɔ ka sɔrɔ k'a jaabi aw b'a kɛ ala ye aw b'a lamɛn.
Et puis c'est comme ça les choses. Seulement il y a quelqu'un qui a la famille clairement c'est clair et tout. Il faut dire Fambé, il va faut expliquer, j'ai tout fait. La fois il y a quelqu'un qui a tu dis bon, comment t'es en bon? On s'est allé bon gassement, tu as bon gâterie. Donc pour que aller et canal bon, ni essayez qu'à bon, journal aligné, et bien satisfait comme ça, aller dans leur qui est là. Akulobala de wali muso nous ne go ko lu islamé de misiri la juma donyo fait aran première position te fo arasta jatoko ale de bejo alimami ko fait direct aran première position ato jeni seliji aw de la ka mes la me afan du mena anga moribo ube munu ye kurane kalan fo ka ala ko do ube. Est-ce que mon gars quand il n'y wali muso n'y la folo? Surtout qui tege di wali muso tegema. Surtout que wali muso la sigi. Kebe kulushi kono na kuma de fwe muso furulende. Parce que en fait, mali e dugu doy polygamie be ken. Ibe sega muso furufo nani. No ya soro muso te muso furule. Ante kuma de anga fe fo to la parce que atumbe sega furu ka aka muso flana ou sabane. On sait pas muso akem babou. Mais wali muso furule muso mimba chekuna muso minye den fla sabaka che o ma do ka che ta satisfait o yo san akeke a che kofe o ma ka sensibilité do o ma don ko che famimbe aga sensibilité be na a che famina o modo o che be mago famina no ka sensibilité be na o modo o be wuli ka ta nyeshi ale de ma. En tant que mogo mingo kale nana fantom demeli la, en tant que mogo mingo kale nana jamana boli la nogola, en tant que mogo mimbe ga ministre ni gouvernement mogo neni kolu be jene ala bureau kono, en tant que mogo mimbe ga taga ka do banjugu kuna ko banjugu be ga jene yake banjugu ga aketo yoro ni yoro la o kunye wajulu kele ko lagosi Mali bela. En tant que an wajulu kala demseni korobalen fe be ale be ko lu bela gosi fambe fe kenema de ombolu bolo olu te denyene moye en tant que ale be ko ke ale de fleka na wali muso ta ko sigi ka fo wali muso nyena aga sensibilité a muso ya yoro mimbe bamananga nye jele na muso langolo njole o yoro mimbe no o nega de be se ka wuli no chebe se ka soma ka lafia ale be no o yoro de nyemini parce que o muso o chemana yelo tete me 2 minutes kan donc ale be na solution de nyino la ka muso ka yoro sensible nyini e be wali muso yoro sensible nyini chugo jumena ka finiment jolento ni eslamé au koko eslamé donye au chou fe be kule la au muso fe be kule la koko ara sa gynécologue ala ka latige kira ka latige muso mun furule mba boloso au ninga muso munu mba boloso au kwa révolutionnaire ou vie au bolma muso ninka balma muso mi mba boloso au kwa révolutionnaire kataga ka be fini bo o muso la chou bega be yere ma de a chou chebe nu be nan figa la o bega be yere ma ko furu muso ko ga fini bo la parce que to de bina muso ga fini to la rom na ka sensibilité nyini nga iralo ibe ga fini bo la di e bisimila silame ko le bisika wali muso wala ga ko langolo joinyema ite médecin ya programme konona la auto docteur sola ite furakeli kanali konona la ka wali muso ga fini bo ala ka lajo ibi tega maga shina no asro yene aka sentiment be implice de ibi tega maga kauna ibi tega la jiginga na naga korolo la ibi tega jiginga ta bobara la ibi tega la se amuso ya yoro ma ko lu be konana no lu kerele e masara mani beba do ko cheni muso e kori mugu ni tasuma de jena tega ko be jien bebo kalama hali ka dan ali mogo ni iwolo koroke mi bora fakele mbakele na ni wolo dogona be fo ko ni muso sera agi doma hali benga ali fo ko ni muso ko bugotigi ya dafara akana ni cheta ka blanyo parce que cheni muso be ko mu koridi shitane de bena do oni nyonche kuma te muso warakalen jole ema e ki tege maga fari fambela ne ko o ka jiji ara sakera gynécologue di donc gynécologue de do ka gynécologue ya ta ko de ke wali muso la et puis muso ka fo jien yoro bela ale be ga kuma mi taka don deninda ni deni nyini ngara jien na tege yoro la muso ka fo ko awo ko passera tento di mais femi ara sate femi muso e de do
parce que femi e de y'a k'i ka diɲɛnatigɛ la femi e de y'a k'i ka furu la ne m'a fɔ k'i tɛ taa furu yɔrɔ wɛrɛ la dɛ ne m'a fɔ k'e tɛ cɛ wɛrɛ sɔrɔ dɛ mais fo ka taa diɲɛ wuli e ye alimami min to yen e tɛ cɛ sɔrɔ i bɛ lafiya cɛ min ka furu la ka tɛmɛ o alimami kan mɔgɔ cɛ de y'i cɛ ye gɛlɛya bɛ na furu kɔnɔ komi nɔgɔya bɛ na furu kɔnɔ cogo min na furu yɛrɛ sigi kan ye o de ye aw bɛ ɲɔgɔn ta gɛlɛya la ka ɲɔgɔn ta nɔgɔya la ni wagati min na ni e cɛ et puis i bɛ taa sɔrɔ nin sugu la foyi tɛ cɛ la i bɛ taa sɔrɔ cɛ bɛ marcher très bien mais musow ka juguya mana wuli u la musow ka kantan ko mana wuli u la musow ka yɛrɛdɔnbaliya mana wuli u la u bɛ taa cɛ terikɛ dɔ ɲini ou bien ka taa kamalen dɔ ɲini kɛrɛfɛ ka n'o lasigi k'a fɔ o ɲɛna k'olu cɛ tɛ cɛya la ou bien ka na to k'u cɛ lagosi o ɲɛna pour que o cɛ fana b'u hinɛ minɛ u bɛ to la u bɛ t'u yɛrɛ lase kulusi bɔ ni ko wɛrɛw ma fɛn min musow aw bɛ k'a k'aw denw de la fɛn min musow aw bɛ k'a k'aw kow de la parce que nin jijɛ jatɔ in nin rasta kakala in ala bɛ min da nin kan ala b'o b'o la mais fɛn min y'i ka diɲɛnatigɛ bɛɛ tiɲɛ mais fɛn min hali e ye den minnu sɔrɔ e bɛna olu denw lase problème ma depuis quand e ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ aw ka furu kɔnɔna la furu mana gɛlɛya cogo o cogo furu bolomaw sigi kun ye o de ye denfa kɛ kun ye furu la o de denba kɛ kun ye furu la o de e tɛ se ka taa ka t'i ni cɛ ka gɛlɛya f'u ye fo nangarabaya bolo sentɛgɛjɛlɛya bolo e bɛ taga nin jijiyarasa in de ɲini o fana b'a don i da k'ale kun bɛ ka n'a layɛ de n'o y'a sɔrɔ sensibilité bɛ fan min na aw minnu b'a fɔ ko malika ye kafiri ye arasa ni malika jɔnni ni silamɛya ka surun aw ni ala de cɛ aw bɛ da aw kaburu de kɔnɔ aw kelen arasa ni malika jɔnni de ni silamɛya ka surun walimuso k'e bɛ n'o layɛ o côté min ye sensible ye aw bɛ kuma tɔ lamɛn ka taa a tɛ bɔ malika ka finman dɔw a bɛ ka bɔ aw ka jijɛ ɲamɔgɔden de da a bɛ ka bɔ aw ka jijɛ kolabanbali de da a bɛ ka bɔ aw ka musokɛ jijɛ de da a bɛ ka bɔ aw ka révolutionnaire musokɛla de da ni n y'a k'o kuma bɔ a la n bɛ sɔrɔ ka na ni kuma tɔ ye aw bɛɛ b'a mɛn a tɛ bɔ malika ka finman da ayi da min b'a fɔ a bɛ bɔ o de da malika ka finman b'a décortiquer de parce que ne sigi kun y'o de musow fɛn m'aw b'aw yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye n bɛ segin o dɔɔni. après aller sɔrɔ ka bon donc c'est là effectivement i ka taa mɔgɔ wɛrɛ fara ka taa u k'i dɛmɛ k'a lajɛ ni yɔrɔ jɔn de b'i la bɔn joona n'i y'o dɔn i bɛ sɔrɔ ka taa o yɔrɔ fɔ ale ye u ko n'i taara yen nɔ laban i bɛ bɔ kɛnɛma i y'a faamu donc tu dis bon maintenant a bɛ kɛ cogo di mun fɛn sugalen don fɛn dɔ tɔ de ye donc fo siɲɛ kelen siɲɛ fila donc finalement je dis bon d'accord an ka kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛɛ kɛra bɛɛ sigilen a banna. est-ce que aw ye nin yɔrɔ faamuya fɔlɔ walimuso bɛ na ka n'ale jijɛ yɛrɛ sa fɛ yen jijɛ gynécologue a bɛ n'ale fɛ yen ale b'a layɛ bɛɛ sigilen bɛ yen dɛ parce que mɔgɔ dɔw sigilen bɛ kɛ da la donc ale ni muso bɛ don kɔnɔ la minnu sigilen don da la olu t'a dɔn ko min bɛ ka passer donc mais ale arasa yɛrɛ bɛ kɛ kɔnɔna la ani walimuso bɛ don yen donc a b'ale aw fari fan min ye sensible ye a kɛra bɛɛ sigilen na siɲɛ fila a bɛ jɛnɛya kɛ walimuso la a bɛ se muso ma siɲɛ fila o la muso bɛ sɔrɔ k'a dɔn a fari sensibilité bɛ côté min na a bɛ sɔrɔ ka t'o fɔ a cɛ ye a cɛ bɛ sɔrɔ ka s'a ma est ce que a bɛ ka kuma in faamuya mais est ce que kuma in bɛ ka don aw kun na mais est ce que aw bɛ ka kuma in sensi faamuya ka ɲɛ fɔlɔ est ce que arasa fɛn min adamaden t'a senna ko bɛɛ kɛ jiji arasa fɛn min mɔgɔnifin t'a senna ko bɛɛ kɛ n'i senna ko bɛɛ kɛ n'i kɛɲɛko nana don ma a b'i dɛsɛ fɛn min se kun tɛ alimami ye alimami b'a ka fantanya la se kun tɛ alimami ye i ye alimami n'a musonin ye ɲɔgɔn bolo san joli joli kana o muso jɛnɛya diɲɛ bɛɛ ɲɛna ka se walimuso ma ko parce que ko hali ko baara bɛ kɛ a ye gynécologue jumɛn ko gynécologue ka baara kɔnɔ certes u bɛ muso ɲini ka muso dɔn certes u bɛ se k'i sigi ka question camanba poser i kunna certes u bɛ se ka test dɔw k'i la k'a lajɛ i bɛ kɛ cogo min na mais jɔnni de la k'a mɛn kɛ bon gynécologue k'a bɛ na de ka muso ko k'i muso la pour que ka sensibilité dɔn a ka taa fɔ a cɛ aw ye min hali tubabu fɛ yan ko gynécologue i ni cɛ bɛ taa gynécologue va mais a bɛ k'aw bɛɛ sigilen ɲɛna a bɛ conseil d'aw bɛɛ ma ɲɔgɔn fɛ aw ka kan ka min kɛ an b'o dɔn mais depuis quand jijɛ jatɔ ye gynécologue de ye a ka baara kun ye gynécologue ya de ye n'a ka baara kun ye gynécologue ya de ye an kun bɛna dɔn a y'a ka diplôme bɔ yɔrɔ min na parce que u kun bɛ taa minɛ san k'a datugu médecins de kun bɛ ordre des médecins de kun b'a minɛ san k'a datugu wallahi ça c'est l'ordre des médecins u kun b'a minɛ tout à l'heure ka taa datugu hali a kuma tɛ wɔyɔ
aw kulo bɛ nin kuma la n b'a tɔ k'a la aw k'a lamɛn aw de bɛ n'aw sigi k'aw bɛ kuma malo bɛ ko la bilen n'o maloya tɛ ko la wallahi malo tɛ ko la. Il faut c'était comme ça et il y a faux il y a beau il y a on va t'avoir ça qui vole dans pas c'est tout. Donc finalement je dis bon ni travaille pas plan yoro là il va falloir que ta bana. Be segin yoro ni nga doni che kale nga da kari kana muso langolo soro ko muso ka ere de kunye doro kwibo donc ale kume na tege maga yoro wula droni ka laye ale de be ka kuma do muso ka fode be segin ngo doni oba la me ala kama malika ka fi manga galon ti ka malwa be ni la il faut c'était comme ça et il y a faux il y a beau il y a on va t'avoir ça qui vole dans pas c'est tout. Donc finalement je dis bon ni travaille pas plan yoro là il va falloir que ta bana. Aw filɛ de dɛ muso aw ko ni tɔgɔ ni fila bɛ cɛ min ko aw bɛ wuli ta ka pɛrɛn na o nɔfɛ aw ko n'a fɔra ko cɛ min ma dɔrɔn o bɛ n'i sigi dɔrɔn ka fila saba fɔ mɔgɔ fila o kunkolo dɔn dɔrɔn aw t'aw yɛrɛ bonya aw minnu bɛ furu kɔnɔna la aw de bɛ k'a k'aw yɛrɛ la parce que ka finma mɔgɔ min tɛ furu kɔnɔ ani min bɛ furu kɔnɔ o tɛ kelen ye ne su bɛ n to furu kɔnɔ ko n bɛ n cɛ janfa ka taa manamana ko kɛ n'ale y'a latigɛ n don min masa Rahamani ka ni minɛ n tatɔ la a ka ni minɛ ni sera ka kariya ko n bɛ n sigi cɛ min kunna ni n bɔra don kelen da kelen ko n b'a janfa masa Rahamani ka ni minɛ parce que ne tɛ se k'o kɛ e bɛ t'i ka fini bɔ wari cɛ kɔrɔ i cɛ yɛrɛ bɛ tila ka na da kari k'aw sɔrɔ yen sisan arasa yɛrɛ de bɛ ka don dennin da k'a ka taga fɔ k'ale ye drogi dɔrɔn de bɔ donc ale kun bɛ k'a layɛ a côté min ye sensible ye k'a tɛgɛ maga yen yɔrɔ dɔrɔn de kunna donc a ka sɔrɔ ka taa fɔ yɔrɔ min ye sensible ye a ka o fɔ a cɛ ɲɛna a cɛ ka maga la masa Rahamani aw bɛɛ muso b'aw bɛɛ bolo dɛ wallahi musow b'aw bɛɛ bolo cɛ o cɛ bɛ lini kan n'a ka d'aw ye cɛ wɛrɛ ka aw muso walaka ka muso ko k'o la ko parce que k'aw tɛ cɛya la bɛɛ b'a dɔn n'i bɛ fɛ ka cɛ faga diɲɛ kɔnɔ e k'a fɔ cɛ ma ko cɛ tɛ cɛya la i ni cɛ mana san joli kɛ furu la n'aw bɛ kɛlɛ kɔnɔna la e k'a f'i cɛ ma dɔrɔn k'i tɛ ne cɛ muso ko mago de ɲɛ bɛɛ b'a dɔn o bɛ min da cɛ kan cɛ tɛ se ka sigi cɛ tɛ se ka jɔ i b'a dɔn muso o bɛ komi muɲu cɛ tɛ se ka muɲu o de kama cɛ bɛ se ka muso ta fo naani mais ni cɛ y'a muso ye kamelentigiya la a b'i faga a différence de filɛ nin yɔrɔ la mais alimami tɔɲɔna tile fila de arasa ni alimami ka tɔɲɔ ye to o kɔrɔ ko ala ko yɛrɛ tɛ tiɲɛ arasa ye janfa min kɛ alimami na kolo kan ka muso in sama ka bɔ a kun k'a muso kanu t'a dusukun na arasa ne lafiyara diɲɛ kɔnɔ diɲɛ na tigɛ k'o bɛɛ ye nkalon ye e bɛ lafiya min kulo la i tɛ lafiya fɛn min muso ko ka di mais i ka muso kɛ ta woloma fɛn min bɛɛ bɛ ko k'i wagati de la arasa y'a ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ k'a ban ma muso sɔrɔ kuma tɛ ka muso jɛnɛya a denmisɛnninama ma muso sunkuru tigɛ ɲɛnɛma sɔrɔ parce que muso si kun tɛ ba la muso si kun tɛ sɔn a la aw m'a motifuya a kun fasalen don i b'a fɔ ko kayi a tɔgɔ Gawo wulu a fasalen kun i ko Gawo wulu a ma deli ka sunkuru foyi tigɛ a yɛrɛ ye ɲan'a ka don a ka nin révolution in kɔnɔ ko a ye ko sɔrɔ a la aw kun b'a kɛ cogo ye a ka diɲɛnatigɛ ko bɛɛ kun bɛ ko lasa kuranko a ka fɛn fosi ma deli ka ɲɛnabɔ k'a ɲɛna fo ka n'a fɔ k'a nana ta ka a don révolution in na hali a ka bunni da o y'a nana ka révolution en musocologie de la wa a bɛɛ kɛra an balimamusow de kan a bɛɛ kɛra muso furulenw de kan révolution in bɛɛ kɛra jɛnɛya de kan wallahi alimami ma yafa a tɛ yafa parce que i kɛra sababu ye k'a n'a muso ka furu sa i ka jɛnɛya kan i ka kalabanciya kan i n'i ka mɔgɔ kalabanci aw fɛn fɛn appel k'a kuma la ka muso in wele a ka kɔrɔkɔji de bolen n'a ka darani kunja n'u ye muso in wele ka proposition ni fɛn kɛ muso in ye ko arasa bɛna kuma min fɔ muso in k'a fɔ k'a kuma ye tiɲɛ tonton Ivan mana nin yɔrɔnin mɛn a b'a dɔn ne bɛ ka kuma min fɔ ko tiɲɛ de don wa tonton Ivan bɛ se ka nin yɔrɔ in sɛbɛntiya parce que tonton Ivan fana kun y'a teri ye ni ne bɛ ka kuma min fɔ ni bɛ ka nkalon de tigɛ ou bien ni bɛ ka tiɲɛ de fɔ u bɛɛ taara k'u baser muso kan ko muso ka bɔ k'a fɔ ko kuma min ni alimami bɛ k'a fɔ ka cɛ ka tiɲɛ k'a bolo nkalon ye kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna yan Facebook kan baba kelen de bɔra k'a bɛ cɛ défend u kila kana bi baba kan hali ne cɛ yɛrɛ binna kan o kuma ni tiɲɛ nana an b'a fɔ an bɛ taa an bɛ bɔ a yɔrɔ la awɔ mais a y'a kɔ dogo nkalon min kan n ko wallahi bilahi ala t'a to yen kira t'a to yen silamɛya t'a to yen diɲɛ mɔgɔ ɲumanw t'a to yen wa cɛ ma yafa bi a ma yafa sini wa muso in tɛ lafiya arasa tɛ lafiya ko bɛɛ ye ko kelen malika ka finman de y'a fɔ adamaden tɔɲɔlen n'i y'a tɔɲɔ k'i bɛ se ko la ala t'a to i la kira t'a to i la ni e ka révolution
n'a bɔra tɛnɛna ka se taratala diɲɛ na tigɛ k'u bɛɛ galon o kɔrɔ ko ala y'a yɛrɛ sɔsɔ fo ni ala de m'a fɔ ko furu kɔnɔna la ko muso ka kan k'a cɛ bato fo ni ala de m'a fɔ furu kɔnɔna la ko muso man tɛ ka jɛnɛya kɛ k'a cɛ to yen fo n'a sɔrɔ masa Ramani de m'a fɔ furu kɔnɔna la ko muso de ka kan k'a cɛ bonya fo n'o y'a sɔrɔ silamɛya min b'an fɛ yen ni bamananya min b'an fɛ yen ma jɛnɛya kɔnda ni furu kɔnɔna la sinon n'o sen jɛra k'o bolo jɛ arasa k'e de taara walimuso ala jije jato jije ɲamɔgɔ den ka taa walimuso jɛnɛya k'o labɔ a ka furu kɔnɔna la k'o denw to yɔli la k'o denw kɛ fala ye tile ka ŋaɲaŋaɲa ka alimami bila ka taa muso wɛrɛ furu wallahi muso in tɛ lafiya e tɛ lafiya wa a y'a kɛ galon y'a kɛ n ko galon bɛ mɛn boli la san bayiri ka tiɲɛ b'a gɛn seconde kelen a bɛ n'a minɛ arasa i m'a dɔn e kɛra mɔgɔ bolo kɔfɛ mɔgɔ ye i m'a dɔn e kɛra tuncɔri ye an tigɛr'i la ye ka walimuso jɛnɛya i yɛrɛ bɛ tila ka kuma dɔw da ala k'a latigɛ parce que ala de bɛ nin kɛ furu kɔnɔ i mɛn o mɛn i cɛ kan jɛnɛya la ala b'a latigɛ don dɔ la i bɛ jɛnɛya la yɔrɔ min na fɛn fɛn bɛ cɛ in se a bɛ t'i tɛgɛ ta fo so kɔnɔ ni kamalen masa Ramani de b'o latigɛ parce que furu tɛ kulonkɛ fɛn ye dɛ ala de ye furu da a bɛ fo lawusu la mɔgɔ kulonkɛ la furu la masa Ramani t'a tu la n'i ye manamana ko kɛ furu kɔnɔ hali n'i ye san 100 de k'a la ala de b'a latigɛ k'i malo i cɛ ye ala de b'a latigɛ k'i bo baara bɔ i cɛ ye parce que cɛ tɛ se k'a yɛrɛ sɛgɛn ka taa ka wari ɲini k'a bɛ n'a don e la k'e bɛ nin dangadenya de la e bɛ nin faden sagoya de la o tɛ se ka kɛ fo ka taa diɲɛ wuli n bɛ jiji arasa ka ko tɔ k'a la a k'a lamɛn n'a ka d'aw ye ala k'a nɔgɔya a k'a k'aw bɛɛ musow la n'a ka di n'a man di minnu bɛ ko cugu-cugu i b'a mɛn tentative de connexion n ka connexion bɛ ka to ka tigɛ a bɛ tila k'a fɔ cɛ fana ɲɛna ko muso in nin tɛ cɛ fɛ ko cɛ in ka muso furu sa silamɛya la hali n'i ye mɔgɔw ka furu gɛrɛntɛlen de fo k'a s'a nin danna a tɛ fɔ furu ɲɔgɔnmaw ma k'a ye furu dabila hali n'i ye furu gɛrɛntɛlen de fo ka furu s'a danna ko silamɛya min b'aw fɛ yen an ko k'an ye silamɛ min ye silamɛya m'a permette i k'a fɔ furu ɲɔgɔnmaw ɲɛna k'a ye furu sa o tɛ fɔ a tɛ bɛɛ da de la u yɛrɛ de bɛ décider u yɛrɛ fɔ min a b'a fɔ muso ɲɛna ko muso nɔ tɛ nin ye cɛ de tɛ ka se ka a muso mago ɲa ye ka muso satisfait dilan kan donc ni muso taara o ɲini yɔrɔ wɛrɛ la muso ka kan k'o kɛ nin ye arasa yɛrɛ de kumakan in dɛ aw bɛ k'a fɔ ko jamana bɛ di mɔgɔ min ma k'o bɛ se ka kuma jamana ko la nin y'o de kumakan in dɛ mɔgɔ min ma se a ka kulusi jala la mɔgɔ min ma se k'a ka kulusi kɔnɔna kow ɲɛnabɔ o bɛ se ka mun anw ka jamana ko la o bɛ se ka mun ɲɛ anw ka jamana ko la n ko adamaden yan'i ka bɔ k'i bɛ taa mɔgɔw ka darala fura i b'i yɛrɛ ka darala de fura fɔlɔ arasa min ma se a ka darala fura arasa bɛ se ka taa k'ale bɛ mɔgɔ ka darala fura fo ka taa diɲɛ wuli a tɛ se mɔgɔ minnu bɛ weleli la a bɛ weleli jɔ n bɛ n ka kuma sɛbɛn la fɔlɔ fo n ka tila aw yɛrɛ tulo bɛ nin kuma la n b'a tɔ k'a la aw k'a lamɛn parce que n'aw ko k'aw ye silamɛw de n'aw ko kow bɛ bɛn aw yɛrɛ ma de aw bɛ ko bɛɛ minɛ aw yɛrɛ ma walimuso ne a ko ko ale da ka ba na o fɔ do e fa dɔrɔn a y'a sɔrɔ cogo di ok lamɛn aw tulo b'a la ni muso bɛ ka jɔrɔ k'a da karila ka don ko n'a cɛ ko k'a dun ye da kari ka don muso b'a dɔn a ni ala cɛ muso b'a dɔn a n'a dayɔrɔ kelen cɛ muso b'a dɔn a n'a denw cɛ muso b'a dɔn a n'a ka diɲɛ laban cɛ ko cɛ in ye da kari a nan'u sɔrɔ u bɛ manamana ko de la muso bɛ k'a fɔ ko ni cɛ y'o fɔ don ale de bɛ ka solution don muso da muso ka kan ka se ka min fɔ a cɛ ɲɛna est-ce que silamɛya bɛ min a ye kuma ko Mali ye silamɛ jamana de a ye kuma silamɛya ye nin fɔ a ye silamɛw wele sa a ye taa njɔrɔ buye ɲininka ay dara wole Bamako aw ga ɲininka a ko k'aw sɔnna n'aw ka sɔ la min a ye sɔ la ɲininka ko nin bɛ silamɛya kɔnɔ ko Malika ka finman ko nin yɔrɔ bɛ silamɛya kɔnɔ ko n'a bɛ silamɛya kɔnɔ u ka n'a fɔ arasa min bɛ kɛ aran première position na a ye nin min kɛ n'a bɛ silamɛya kɔnɔ a ye kuma tɔ lamɛn y'a fɔ ten de e yɛrɛ b'a la k'i ye mɔgɔ sɔrɔ fɛn na de n'i donna i bɛ sɔrɔ ka taa sɔrɔ u bɛ fɛn kulukutu don u dalen bɛ ko la de n'i donna a kun bɛ cogo di a banna a b'a dɔn a dala bɛnnen ko cɛ sa muso hali ni muso ko k'a bɛ kuma a bɛ girin ka kuma ci ka bɔ muso da a fɔ dɔrɔn k'a donna nka an kun tɛ foyi la a taara sɔrɔ lahala jumɛn na a selen walimuso ma a bɛ tila yɔrɔ la kuma min k'a ka kulusi kolonden don a fɛn nɔgɔlen sanfɛ dɔrɔn o muso nɔgɔlen fana jɔlen b'a kɔrɔ parce que ala t'o fɛ kira t'o fɛ cɛ balila ka da ta yen yɔrɔ de la ka don cɛ donnen yɔrɔ min na ka n'u jɔlen sɔrɔ ne tɛ miiri o yɔrɔ ma min kɛra alimami na
N'était miri yoro ma dusuma kasi mi almami soro. Parce que e dale no chemi na ko ye teriye. E be kle chemi no fe almami yala. E ni chemi be shika yala. E muso ma soro roshi la jene yala fo o chekele mbulu. E masara mani. Dimi be jinye wono de. Me dimi do be sayaka fusani malo suno femi almami kumba ere faka. Ay kuma tola me. Mon fini, fini me ben c'est clair. Voilà. Il m'a faut c'était juste comme ça. J'étais conseillé pendant 2 fois. Il était au CFOM pour la conseil ou à Kola. Et puis, il y a de là qu'à faire les règles. Il y a des business. Plus de combien de temps de mariage? Comme Mousso Kata fo comme Mousso était coincé 2 fois na chebi na sama. Eh, ako koni ne gidie de. Comme Malibi na ton ne bolo koni nga ni gérer. Ay kuma la mede. Ko fona ne jeunesse te tuguni ne ko. Jeunesse mina somgo be a danga de be tuguni ngo. Jeunesse minta na kundo jien wono de be tuguni ngo. Parce que jeunesse ni kunlo ka kene. Jeunesse ya ka kalanke. Jeunesse jien famia. O shu de be tuguni gidi sukuko. Aw yere kule ni kuma mede. Wali muso furule sanjoli. Den flawa saba che. O chema dele ko satisfaire. O blogera che bolo chien fla. Ale de bino déblogage chugo ya fuyi. O ka fo kale blogera da le nana na de yi ido muso la ko sugube. O nega be soro ka che mine. Muso. Ah muso. Obe jena retardé comme obe jena avancé chugo mi. Ay vocal to la me. On se entend ora nya foire. Ne a foire ngabe ketamnodi. Na fo de la ka foanye ka skile to sugo. Amake dum na do from na kuma na magete. Ah bon. Voilà, tu dis que comme il doit y avoir un flash qui est là en sabbat. Un yora kuma me men yora ni fo. Les hommes, ça c'est un conseil pour vous. Ini telke mana ja chogo ebe se ki sigi chogo jumena. Kebini ni muso ka glango problem fo nyena almami jote ni yora ina de. Almami fo ikunwa ni black ni muso ka glango nyafoni. Depuis ye I muso nega ya mine wa nega kumbi muso fana la de. I muso nega kumbala chugo minake afana nega kumbi muso la bani bena ni muso jula jugu abe laba ni chugo sugudu mani bena ni muso tutuye abe gani chugo sugudu ko be arasa kagara arasa jato arasa nyamogode arasa milibali arasa kirikara mugo tonyo arasa gynécologue tachiene tolenko iko juguna mugu fla hene bono en gros caractère parce que ni nya soro bingo be bom atomiki tiala almami bi permettre chogo jumena ki sigi ni terke ka baru mana ja chogo mana de terke la chogo même si ni muso bloqué là ça c'est toi et ta femme auto kalama ko do be furu aya ke to appel do kunduna ata do ko do be furu kono obe cheni muso de ni nyokonche furu sutura ka chade obini chede ni nyokonche jiembe wuli to la kali mo shobi wa ele be se ka solution soro I che o la fana mo chite se ko solution soro eni chede bo solution nyana bo e manati sigi ko fi terke kini muso chela ka gele terke fana ka wuli ki nega wuli o te teriya don o te adamadeya don gashito la o te silameya don muso ko de bo nyekoro fe o fe mana ke woe ale ka se ka doyin don sino femini almami muso kungera kolon e kumante ka miala arasa kakala arasa ni almami muso kungera koy e tumante ka mia jila arasa nyamogode arasa ni almami muso kungera koy e kumante ka munumunu ano fe ko la bambali fisiri wale fisiki fasaka ma piripara ma kirikara e tumante ka magala wa almami muso dron tatere vogali nunu be de bele bola wa malika ka fiman ba be de juan kelengele ngomba ke saison horanya kenega ni mimbe minye malika family ba defina metambe boni yoro ina an kunte chanda te fara wanini ne horonya yi nini ne mo ko mo ga tuwa ko malika ka fiman be saya korodo ni den sugu fetuli be saya korodo ni wali muso furulen jene ya ke fe baga fetuli be saya korodo ka nyesiri ka do mo no fe jahanama kono mo mi de pa ka jiema safola be jahanama kono jene ya ye chien wali muso jene ali ala te yafima krate yafima ika jiena tige be kono mo te yafima webeta ala soreni mbaka vocal tokala. No. Awa keta ne benga nyini ka do e fraka nya ipuzo nya fa be ya uka salon no voilà une fois de là ka fa un flyer ga salon no ka teta un flyer be nyo nyini ka nyo to OK c'est ça m'a fait ko et puis c'est tout voilà c'est ça m'a fait ngo era de là ka fo anyama
an fila ɲana salon kɔnɔ. Ok. Aw k'a kɛ. An k'a kɛ ten tɔ, ok. Effectivement, a kɛra fana don. Wa ne yɛrɛ kelen y'a fɔ ale yɛrɛ fana ye n k'a ka sport kɛ. A ka porno lajɛ, a ka fɛnw min. Je l'ai tout dit. Wallahi ngalon tɛ ne la k'a fɔ n tɛ. A b'a bɛɛ kalama, n y'a fɔ a ye. Awɔ. Aw ye nin mɛn? Ko muso k'a fɔ ko cɛ yɛrɛ de delila ka fu fila sigilen ɲɛna salon kɔnɔ k'a bɛ se ka s'a muso ma. A ye nin kuma lamɛn dɛ. Alimami falen don wa dɔrɔgu de b'a kun la fa de b'a la. Ko muso k'a fɔ ko cɛ de delila k'a fɔ k'u sigilen to salon kɔnɔ k'u ka se ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn jɛnɛya ko parce que ko cɛ tɛ cɛya la, cɛ tɛ se ka muso satisfait, ko cɛ yɛrɛ da de y'o fɔ ko muso ka t'o de fɔ a cɛ ɲɛna k'a cɛ y'o de fɔ. Est-ce que silamɛya ye nin fɔ? A ye taa Suala Baya y'a wele, aw ka taa Aïdara wele, aw ka taa Buye wele, aw ka Mali silamɛw bɛɛ wele, aw ka Digo wele, aw ka taa nin kuma in fɔ a ɲɛna. Ko silamɛya ye nin fɔ wa? Ko nin bɛ kuranɛ dɔ kɔnɔ wa? Ko hadisa dɔ ye nin fɔ wa? Ko est-ce que nin kuma in fɔra k'a ka kan ka kɛ silamɛya kɔnɔ? N bɛ vocal in bɛɛ k'a la sisan A fo Z. Aw minnu bɛ ligne kan a y'a lamɛn. Ni Malika ka finma, ni Malika famille, ni an bɛ ninnu ni hɔrɔnya cɛ ou bien n'anw tɛ ni hɔrɔnya cɛ k'u k'anw ka guide ka vocal dɔ labɔ k'a bɛ ka nin fɔ. Walimuso furulen ma. Walimuso gansan tɛ dɛ, mais a kunnama furulen. Mais vocal k'a la u k'a lamɛn. Parce que nin ko sugu n'a ye n dusu labɔ ni énervé sisan n bɛ sɔn ka tiɲɛni kɛ su in na. N b'a ta daminɛ f'a laban a y'a lamɛn. Et puis c'est comme ça les choses. Seulement ni a kɛra ta o de don. Mais fɛn min bɛ ta nɔ ye. Clairement, c'est clair et tout. Il faut dire fan bɛɛ. Fan bɛɛ i b'a fɔ i nana k'a expliquer, j'ai tout fait. A fɔ a ye a kɛra ta bɔra ta tu dis bon comme a tɛ tan nɔ. Muso ale bɔn ka suma, cɛ bɔn ka teli. Donc pour que ale e kana bɔ ni e sera ka bɔn joona ale ɲɛ. E bɛ satisfait comme ça ale bɛna lɔri 2 minutes a bɛ a bɛ nɔgɔya. Donc i ko kita o bɛ kɛ cogoya min na. Parce que i y'a fɔ ale mana taa yɛlɛ dɔrɔn 2 minutes a bɛ bɔ. Donc il dit pour que mariage ka sauver kana bɔ kɛnɛma. Donc maintenant il faut que ale ka électricité la bɔ après ale sɔrɔ ka bɔ. Donc c'est là effectivement i ka taa mɔgɔ wɛrɛ bara ka taa o k'i dɛmɛ k'a lajɛ ni yɔrɔ jɔn de b'i la bɔn joona n'i y'o dɔn i bɛ sɔrɔ ka taa o yɔrɔ fɔ ale ye. Ko n'i taara yen nɔ laban i bɛ bɔ kɛnɛma. I y'a faamu? Donc tu dis bon maintenant a bɛ kɛ cogo di? Mun fɛn sugalen don fɛn kɛ cogo di? A y'a kɛ to volume taara n bɛna k'a la a y'a kɛ to. Sugalen don fɛn kɛ cogo di? Donc fo siɲɛ 1 siɲɛ 2. Donc finalement je dis bon d'accord an ka kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛɛ kɛra bɛɛ sigilen a banna. Il faut c'était comme ça et il y a faux il y a beau il y a Robert avec ta qui vole dans pana madro c'est tout. Donc finalement je dis bon ni tareba plan yoro la il va falloir que ta pana. Ni mo ngino ni fait no avec ta no. On me fait ngabe mo re ko fait na. Ni ko ki va yele ma ka ta e no jale le no. Problem tala bonni akoko ali da ka ba. Now for do. Oh mais il faut donner ya sur le choudi. OK nami. Il faut tenir. Et voilà qui est sur le fenêtre. Ni donner il sur la tâche au pays fait un coup couteau do d'aller me ko la di. Et donner me choudi. Nami. Abana? Nami. Adona mon fini. Mais fini me venir c'est clair. Nami problème ça va na femme. Na be femme. Voilà. Il va faut c'était juste comme ça. Il était conseillé pendant 2 fois. Il a été au CFOM pour la conseiller ouvert à Kola. Et puis, il est là qu'à faire les règles. Il y a des depuis, il est la centrale au Gorania faire les règles. Il y a faire les règles avec un tamnod. Il y a fait de là qu'à faire les cas qui est tout ça. Avec un dôme, 2 fois, on a voilà, tu dis qu'il y a comme il doit y avoir un flash qui est là en sabbat. Awa keta ne benga nyini ka do efraga nya ipuzo nya fa obeya uka salon no voilà une fois de là ka fa un flyer ga salon no ka teta flyer be nyo nyini ka nyo to. OK si ça m'a fait ko et puis c'est tout voilà si ça m'a fait ngo de là ka fo anyama
an fila ɲana salon kɔnɔ. Ok. Aw ka kɛ. An k'a kɛ ten tɔ, ok. Effectivement a kɛra fana don wa ne yɛrɛ kelen y'a fɔ ale yɛrɛ fana ye k'a ka sport kɛ. A ka porno lajɛ a ka fɛnw ɲini. Je l'ai tout dit. Wallahi ngalon tɛ ne la k'a fɔ n tɛ a b'a bɛɛ kalama n y'a fɔ a ye. Awɔ. Ah, vous voyez? Quand il est guidé, abo panga ta au disi gauche ni révolutionnaire munio. Ayo luga révolution met don du mais ko muso ko de kunya révolution. Ayo luga révolution met don du mais ko lu kontra muso de nyini. Ko kana fo ko muso ya keta ya bota. Aya révolutionnaire du menda. Ko ma ba panga ta ere baga Nelson Mandela uma. Aye ni me luga villa. Na ma bola beta Martin Luther King ula. Aye ni me Martin Luther King da. Anga cheba munu tebeda babemba nunu ayi ni kuma me babemba uka jela wa Sunjata Keita u kleke est-ce que Flidabo yu kleke hein Samori Touré nunu kle bekera ka ban ayi ni kuma mo la Royaume Bambara de Seku chira ka ban ayi ni kuma mo lu la wa aye cheba o cheba e jien wono c'est vrai muso de ya cheba beka cheba ya bo parce que muso de be che la kari la karlan flatter che la jien wono ni muso ba korote mais olu la kar la circonstance munu fe ou shima deli ga la kar ni wal muso furule peut-être ou la kar la ni bogotiki dodi peut-être bogotiki ou de chiruma ku la kari mais wal muso furule make ku la kari femi do de la ga kuma da fo Facebook sans fait ko blagoro ni de be sambara ta ga ke ka arasa buka la kari mais blagoro ni tede mais muso de arasa la kari Ata don jiyen wana ko mogo te sela muso bema kuma te wali muso furule ma ni muso gansana manu ebe se ko furu wali muso furule mena prévu kala ka yiro la comme quoi akume muso wele effectivement ka rendez-vous di muso ima wani muso kume nyogon ke malika ka fima ne date do kuma la ni kuma prévu te mbolo mbo vocal fana kala mais femi te ni be jouer femi vocal to de be mbolo ya hala ni deketiki ka vocal to nu be ani ambe taga de kita kit anwa gidi no kwa gidi ni minye gidi ambe bani ko ina yoro bebi taga oro don ama foko arasa aya muso la bla ya kana ama foko arasa wa aya balma muso la bla ya bena ama foko arasa nala sona ni ala de chiani nga jena tiga de che aya bo no somo no muso no dun aya blanye chemi be tabaki ya magalila alete chemi be mirika te suma alete chemi ba black na koni karsa e mo ya ka alete na be suma na te suma abo si ka lame ako vocal fana be mbola no kali shini na it muso sura romina abaka lebe kala na boki jo faso jo kene nga faso jo ko kuma fa fema telo rasanya mogodi mo munu be boka tuke ko kebe faso jo ko kuma la bolla de toutes les façons ika jena tigal liti Facebook de parce que bamako te u kumini chiga meeting ero munna ke kata meeting kere bamako te ga meeting damne tukun ko meeting na to makiga entraînement tingi e ba forma ko tu na toma kika shudoni tiki eba fo matu na toma labo ki mine ki jeni bomo ko ne eba fo kotu me femi almamina ka dusu makasa mtara tito wa musokoro ba degetigi musokoro ba mi fana ni tara jene akala o fana ka vocal da falen be ano i o fana mago sa jien ngono oni musoto munu te nyogo nyesra la me femi maliga ka fima ne bina na be parce que nte do mo fe janfala nte do mo ka kuru ngoro janfala mena musoko vocal kala pour vous montrer que ani musoko me nyogo de forme na sango rose reflega foko Allô? Oui. Ne ka na le. E fa nyo fe. Bon, ne ka ba ko ba de la gata. Ah, ne yore tar la wala. Ah? Yore tar la wala na tinya. Ah, ok. Sira bushi ba wala ngule. Ay kuma la mede ni masro muso na chega kele gani no muso sutele no ka bo sokono me obela ni muso be ga nyogon wele ambete sekati ya ambede sekati ko be ko kili abo munu me sekati ko na la ambado bujiba ambe bado ambe ko metan sigi bujiba la nga baro ke o awake yere lafia yoro be bujiba kele fa la ke amba bedo kata fo la fe bu kablu don kere fa amba bedo sira usra bedo awo msenu fa amba bedo abina arani vudi wal muso masisa au ni ne besigle nyena. Allô? Allô? Oui. Oh, Fanyon. La Moussa Blentou, l'entrée fait. Hein? Moussa Blentou. Il te manque quoi? Bon. Hein? Il est taxi à quoi? Il sera Bougiba, la fièvre. Ah bon? Voilà. Il sera Bougiba, la fièvre Bougiba, la fièvre. Ok. Voilà. Ok. Je voulais savoir.
Bon, maintenant, on coûte. On est à rendez-vous dit toi muso ma ko bujiba wa. Rendez-vous dit toi tene wali muso frule ma ko bujiba. Muso mi chen na kana ga dusuma kasi ira Facebook sanfe. Ka be ga muso jene ya. Ana no fe mo bebe do jahana kono. Uga boga chega kuma ke galoyi. Ibe almami sigile ala to da be kuma mfotuguni. Almami nga sedi suran be bora kono a wakati nina. Ko galono. Rendez-vous dit toi flene o muso de ma. Rendez-vous dit toi flene o de ma no ka nyogoni. Ala mogo wate sabalisa. Furu muso be munun bolo aya mina u yere ma ko aw muso be ka jene ya kene ma be minge cheba korola balma muso ba munun bolo aya mina u yere ma ko mo gora be ka balma muso jene ya na be be mo sai sabali mo ko ko mina u yere ma kana karsa bi ko problème ba de la kibe yelo ma fe machine ngene turu be se ga sima parce que en tant que ton jeni ma ba to ngana ta ton sanga fu aye ni kuma to la mais fem metani vocaline faut ka ta fo asera ni muso yi asera na étage mina ou dona so mi ngono wa muso mi na kuma nyongo fe muso era de kuma ka enregistrer muso be se kula de o la ni masera muso nya ma se frangien na tege fen fo shinye ale kuma ni fen na deni kuma ka enregistrer muso kuma ka enregistrer parce que ou flash ma da nyongo muso dalenta la le dalente muso la donc ko be ko kili aya la mais même alo aga non tigala. Allô? Oui. Ne me canale. Fanyo fe. Bon, ne me ka bon ko ba de la kata. Ne yore tar la wala do. Ah? Yore tar la do na tiria. Ah, ok. Sira bushi ba ore ngule. Wali muso ga atelia obere tar la don o ga atelia parce ale pereselendo. Kulusi be pampa na pereselendo. Kulusi te se ga joga makona ni nga pereselendo. Wali muso nyini na generali la le pereselendo sa. Joli te se ga ke pereselendo. Wasa ni tantanta do pereselendo. Nafa ko nyene mante pereselendo. Me fem ko bekera ala nyena. Mama dogo be me ala ma dogo te ide. Wa ambe ta fan jatigi mi won masara manite. Rose reflega foko. Allô? Oui. Ne me canale. Fanyo fe. Bon, ne me ka bon ko ba de la kata. Ne yore tar la wala do. Ah? Yore tar la do na tiria. Ah, ok. Sira bushi ba ore ngule. Allô? Allô? Ne. Fanyo. Ne fane la musa blentu la ntrum ko fe. Musa blentu. Ite man ko fe. Bon. Ah? Ne taxi ta quoi? Ni sera Bougiba la chez vous. Ah bon. Voilà. Ni sera Bougiba, la fait Bougiba on l'a vu. Ok. Voilà. Ok. Je vous laisse encore. Bon, maintenant on coûte ça. Akulebe kola. Ni yasro muso ka ko ganeno ne mega kuma mi fo ye balmal islameo. Ni yasro muso ka ko ganeno, muso ka furu ko talendo ko ada fali kuna. Muso talendo a tere muso fe ko musa blen tula wa kala ban kura blen tula de. Muso ba tere muso fe meni mbela. Arasate miride. Arasate islameo kui. Femi jije gynécologue te hine. Femi adamadenya sansi te gynécologue la. Fema amaye kani almami de la ka jeke nyogon fe. Fema amaye ko almami kumba muso fe ka be fa muso ka furu ka sauver. Femi amateria yoroye. Fema ama adamadenya yoroye. Fema ama malienya yoroye. Fema ama tin yoroye. Fema ama adamadenya gashi yoroye. Fema amaye ko mogo te se mogo ka muso furule ma. Mo gynécologue ye ala mine kani beye kani bedon. Ka kla tuguni kele gane ngono. Abe muso wele abe rendez-vous dama abe kla ka jeneya. Ala te sunoko de. Ala nyebe djien na tiga ko bela masara manite sunoko. Ibe ko ke mogo de la wallahi ala nyebila. Ay vocal to la me. Ni vocal jeu de do. Amba djien fou la harako be ko kili. Allô? Ne. Fanyo. Ne fane la musa blentu la ntrum ko fe. Musa blentu. Ite man ko fe. Bon. Ah? Ne taxi ta quoi? Ni sera Bougiba la chez vous. Ah bon. Voilà. Ni sera Bougiba, la fait Bougiba on l'a vu. Ok. Voilà. Ok. Je vous laisse encore. Bon, maintenant on coûte ça.
Ibe wuli sisan. Bon mena ko mena. E fana bi ko ibe na o. Muso ebe ke doke koli la ebe na. Muso ebe doke yere kasatike la ebe na. Mais muso femme ma ko jugula maga dugula ka temeninga. Muso femme ma yere la kuna gosi ko ke ka temeninga. Muso femme ma yere la malu la ko ke ka temeninga. Muso femme ete nimisa ko la ka temeninga. Muso ni kumba do ebe tu chema. Meni vocal kelen alanta be jouer bi me sro ko blano. Mena chien wora me vocal to be jouer. Me kelen doron jouer ka sro ko blano. Kelen doron folo. Vocal to be de. Ne de be prévu ira la ko kera chugumna. Allô? Bon, il donation là, combien d'étages de l'eau? Aïcha, ni de la carrière qu'on a donné, mais frère, non, de la première porte à gauche, avec carré pour elle, première porte. Je ferai une après fin. Bon, il y a combien d'étages du mien? Alors, dernier numéro, il faut qu'on fasse flaquer. Ok, flaquet, gardien flaquet. Ok. Il a besoin si quoi. Ok. Gardien flaquet. A fala ko so be shola baya ya bolo. Ko so de be uga mo ori afo de. Uga sener mo ori afo. Ko so de be shola baya ya bolo se beni ngoro. O beta muso ujene ya indi. Awa so do bora de bujiba fanfe. Flaquet gardien. Awa jene ya beta ken. Awa wali muso ubeta nyini. Awa wali muso frule umbeta nyini. Yor on neto ye. Oko lakalta te soma de. Oko fota te soma. Me walta lakalla obe soma. Komi asera inerma. Malga ka fimane flene ka yirawla. Ani muso yin kumenyon kalama wani muso yin rendez-vous ta wani muso yin nyoron kemba vocali be jouer kelengene. Ne saison 1. Abe fonde mako saison 1. Malga ka fima contre gynécologue. Malga ka fima contre révolutionnaire en musicologie. Malika ka fima contre Dramani Jan de Paris qu'on la vérifie. Malika ka fima contre crocodile de boule. Ko be ko kelen. Tien ma deli ka se galona. Wa tien te se galona fo ka dien wuli. Ne tien Malika ka fima. Ne mogo tonyole unda Malika ka fima. Ne demisale fitini mite tien ka kaba folima. Ne Malika yere ka konyomuso ko be ko kelen nya tien yoro ndabara bafo. Ni mimbe sa obesa ni mi kumbechi o kumbechi. Yoro akoko ba fe. Ala ka lati ka uye akani ka ofurumuso ula. Aw munu ko ka ba fe. Na kadina umandi obe bla almami place la ko be ko kelen. Ndusu tiena bitro. Ni tiene do bitro. Tro. Mo fo nyana don be musique ni kala alinte musique janya. Ba blanc parce que ko be ko kelen. Ni fe ke cho tatola o segito ba kila. Saison 1. Ne saison 1 ne. Saison tobina. Ko be ko kili. Saison folo de ne bamanangana. Saison 1. Saison tobina. Parce que ko be ko kili. Ame nyoron bolo fo yoro mina. Me musique doni ngala. Mbo blala. Parce que ni wo me musique ngala dro che ne ga musique be jigi ngono kwa. Mbo de kala dro mbo bla. Adam Lendoro. Malika ka fima. Ni jamana e kana korobo. Fembe ni bache kana korobo. Ni jamana iba ka okwaso. Ni sera Malika lambi kunchi. Ateke Malika family gono. Femi te ka okwaso. Ateke Malika family la. Fembe ni bache kana korobo. Ni jamana iba ka okwaso. Ni bora ambila jaba. Ambila jaba la kumate gelea. Iba ka okwaso. Ateka unade. Baba Kamara liga folie bien parce que ni minga cheme sega ma otoko de ko grand frère ko be ko kiri ame nyoron bulu. Anga juguni rebelu ye. Nega fitinini. Allez. E fitinini nega fitinini. Allez, Chico, Vengati, Mami. Ite famille ga bébé la, ateke nega lengsi d'amour la, ateke nega lengsi la. Ateke nega lengsi la, ni jamana e kana korobo, fembe ni bache kana korobo, ni jamana iba ka okwaso, ni bora ambila jaba. Ala,
Tanta Bafa Djoriga Folie Kumababe, Obe, bisous, bisous. Aram de Waratiwela, je vous adore. Fen Benibache, Sawamani Bangoma, Amenyoromolo, Madame la Présidente. Tata Nefertiti, Tata Adja, Ao bisous, Ao bisous.